Abo. Buti pa sila, parating pa lang, kami pabalik na. Tasig-tasig barko yan eh. Starlight galing Mindoro oh. Warang gagit Mindoro pa puran. Starlight kaya ano lang. Isut choka po. Pero nag-aagi lang. Yung Starlight din eh. Yo, agi lang niya, alin niya Batangas ya. Ba, ay alin baul ta no. Alin Mindoro arinit kanan, Batangas. Mga alas 10 siguro alin yung tintiran to. Madrid sopat si Boran. Baul ta na to ay. Nung nga lang barko yawin. Ito. Ito kita na ako na eh. Wilog to eh. Napusak kayo? Iso na to. Isut lang. Ay, pilang bilog ba? Ah, ito sa kakaon pa lang.